पंचम श्रेणीर समस्त छात्र छात्री मानू आजिका एही ई शिक्षा कार्यक्रम रे स्वागत। ताहेले आश पिला माने आज आमे पंचम श्रेणी विज्ञान बहिर प्राथमिक चिकित्सा विषय रे किछि जानिबा। तुमे माने पूर्व श्रेणी दुर्घटना विषय रे अवगत होई सारिछ। घरे बाहरे तुमे माने विभिन्न प्रकार दुर्घटना घटिथिबार देखिथि। ताहेले पहिलो देखि गोटिए गोटिए दुर्घटना रास्ता रे जाऊ जाऊ झुंटी पड़िबा, माछ काटू काटू आंगुठी कटि जिबा, गछ उपरु खसी पड़िबा, साइकेल रे जाऊ जाऊ पड़ी जिबा, गरम पेज गोड़ रे पड़ी जिबा, रोसई करू करू पिंधा लुगारे निया लागि जिबा, सड़क दुर्घटना रे गोड़ भांगी जिबा, एई भलिया विभिन्न दुर्घटना घटी थाए। ताहेले दुर्घटना घटी गले आमे ताकू डाक्तरखाना नेबा पूर्वरु किछिटा अस्थायी चिकित्सा करथा। एही अस्थायी चिकित्सा को प्राथमिक चिकित्सा कुहा जाय। ताहेले पिला माने प्राथमिक चिकित्सा बा अस्थायी चिकित्सा कोन? जथा हाथ कटि गले हाथरु रक्त बाहरिबा स्वाभाविक। ताहेले रक्त बाहरुथबा अवस्था रे आमे ताकू डाक्तरखाना तो नेबानी, ताकू सफा तुला बा कपारे पोछि देबा, तापरे क्षत स्थान रे पट्टी बा सफा कोना बांधि ले, तापरे ताकू आमे डाक्तरखाना को नै जिबा। जेपरि हाथ पड़ी गले ताकू आमे ठंडा पानी रे बुड़ाई रखिबा। गोड़ रे जदि गरम पेज पड़ी गले आलू को बाटी लेप दे देबा। साप कामुड़ी देले साप कामुड़ी थिबा स्थानर ऊपर को गामुछा बा क्रैप बैंडेज बांधी देबा। प्राथमिक चिकित्सा बा अस्थायी चिकित्सा कुहा जाए। ताहेले एई जो आमे प्राथमिक चिकित्सा कले बा अस्थायी चिकित्सा कले एहार लाभ कोन हेबो पिला माने? एहा द्वारा आहत व्यक्तिर अवस्था रे उन्नति आसीबो तथा आहत व्यक्तिर किछिटा कष्ट लाघव होई पारिबो। ताहेले एई अस्थायी चिकित्सा बा प्राथमिक चिकित्सा करिबा पई आमको किछिटा उपकरणर आवश्यकता पड़ी थाए। ताहेले से उपकरण गुडी को कोन कोन पिला माने? से उपकरण गुडी को हला तुला बा कपा, बैंडेज कपड़ा, आयोडीन, डेटॉल, साबुन, कैंची, ज्वर, झाड़ा एवं बांति पाई ओआरएस पैकेट तथा किछिटा टैबलेट्स एवं एही सब उपकरण को रखिबा पाई गोटे छोट बाक्स थाए। एही छोट बाक्स को फर्स्ट एड बॉक्स बा प्राथमिक चिकित्सा बाक्स कुहा जाए। ताहेले पिला माने वर्तमान आमे केते गुड़िए दुर्घटना एवं तत्जनित की प्रकार प्राथमिक चिकित्सा व्यवस्था करा जाई पारिबो से विषय रे आलोचना करिबा। सर्वप्रथम कुकुर कामुड़िले आमे केउ प्रकार प्राथमिक चिकित्सा व्यवस्था करि पारिबा? प्रथमे क्षत स्थान को भल भाव रे साबुन बा डेटॉल पानी रे धोई देबा। तापरे तुला बा कपा साहाय्य रे ताको भल भाव रे पोछि देबा। तृतीय रे सेठी बैंडेज कपड़ा बा सफा कोना आमे बांधी देबा। तापरे ताकू आमे डाक्तरखाना को नै डाक्तरंक सह परामर्श करी चिकित्सा करिबा। कुकुर कामुड़िले बा बिलुआ कामुड़िले केउ रोग हुए पिला माने? कुकुर बा बिलुआ कामुड़िले जलांतक रोग। तेणु आमे
କୁକୁର କାମୁଡ଼ିଲେ ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଅନେକ ଲୋକ କୁକୁର ପୋଷିଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେମାନେ କୁକୁରକୁ କେଉଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଏବଂ କେଉଁଥିପାଇଁ ତାକୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ? ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ କୁକୁର ପୋଷିଥାନ୍ତି ତାକୁ ARV ବା ଆଣ୍ଟି ରେବିସ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ टीका ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଯେଉଁ ଜଳାନ୍ତକ ରୋଗ ହୁଏ ସେ କୁକୁର ଯଦି ତାର ନଖ ବାଜିଗଲେ ବା କାମୁଡ଼ି ଦେଲେ ଆମକୁ ଜଳାନ୍ତକ ରୋଗ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷରେ ଥରେ ARV ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ବା ଆଣ୍ଟି ରେବିସ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଉ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏବଂ ତତ୍ଜନିତ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆସ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନାକରୁ ରକ୍ତ ପଡ଼ିଲେ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ, ପିଲାମାନେ ଦେଖିଥିବ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନେ ବେଳେ ବେଳେ ନାକରୁ ରକ୍ତ ବାହାରିଥାଏ। ତାହେଲେ ନାକରୁ ରକ୍ତ ବାହାରିଲେ ଆମେ ପାଟି ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିବା, ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ରଖିବା ଏବଂ ନାକରୁ ବାହାରୁଥିବା ରକ୍ତକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଣା ବା ତୁଳାରେ ପୋଛି ଦେବା, ନାକରେ ଓଦା କଣା ରଖିବା ଏବଂ ଯେଉଁ ନାକପୁଡ଼ାରୁ ରକ୍ତ ବାହାରୁଥିବ ସେ ନାକପୁଡ଼ାକୁ ଜୋରରେ ଚିପି ଧରିବା। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ এই ଚିତ୍ରକୁ ତୁମେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପିଲାମାନେ, ଏବଂ କେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ଚିତ୍ର ଦେଖି କୁହ। ଦେଖୁଛ, ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରରେ ବାଣ ଫୁଟାଉଥିବା ବେଳେ ହାତ ପଡ଼ିଗଲେ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ତାକୁ ବୁଡ଼ାଇ ରଖିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରରେ ରୋଷେଇ କରୁଥିବା ବେଳେ ପିନ୍ଧା ଲୁଗାରେ ଯଦି ନିଆଁ ଲାଗିଯାଏ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ମୋଟା କମ୍ବଳ ଆଣି ତାକୁ ଆମେ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେବା, ଏହା ଦ୍ୱାରା ନିଆଁ ଲିଭିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏହି ଚିତ୍ର ଦେଖି ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ହାତ ଯଦି ପୋଡ଼ିଯାଏ ତାହେଲେ ତାର ଜଳାପୋଡ଼ା କଷ୍ଟ କମିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଆମେ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଇ ରଖିବା କିମ୍ବା ବରଫ ଲଗାଇ ରଖିବା। ଏବଂ ପିନ୍ଧା ଲୁଗାରେ ଯଦି ନିଆଁ ଲାଗିଯାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ମୋଟା କମ୍ବଳ ଆଣି ତାକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେବା, ଏହାଦ୍ୱାରା ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଆଁ ଆପେ ଲିଭିଯିବ। ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରି ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଏକ ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଦେଖ, ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଗଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରିବା। ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଗଲେ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ବାହାରକୁ ଆଣିବା, ତାପରେ ତାକୁ ଓଲଟାଇ ଚିତ୍ କରି ଶୁଆଇ ଦେବା ଏବଂ ପେଟରେ ଯେଭଳିଆ ଚାପ ପଡ଼ିବ ପଛପଟୁ ତାକୁ ଜୋରରେ ଜାକିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତା ପେଟରୁ ସବୁ ପାଣି ବାହାରିଯିବ। ତାପରେ ତାକୁ ଆମେ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଯିବା ଏବଂ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରି ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଉଛି, ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତୁମମାନଙ୍କ ଖାତାରେ କରି ତୁମ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଇବ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 1, ଠିକ୍ ଉକ୍ତି ଥିଲେ ରାଇଟ୍ ଚିହ୍ନ ଏବଂ ଭୁଲ ଉକ୍ତି ଥିଲେ ଭୁଲ ଚିହ୍ନ। ନମ୍ବର କ, ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କେବଳ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ। ନମ୍ବର ଖ, ନାକରୁ ରକ୍ତ ବାହାରିଲେ ପାଟି ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିବା। ନମ୍ବର ଗ, ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ଦ୍ୱାରା ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିର କଷ୍ଟ ଲାଘବ ହୁଏ। ନମ୍ବର ଘ, ହାତ ପୋଡ଼ିଗଲେ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଆମେ ବୁଡ଼ାଇ ରଖିବା।
नंबर 2 प्राथमिक चिकित्सा बाक्सरे की जिनिस थाए ताहार तालिका कर। तो आज आमे कौन कौन शिखिले प्राथमिक चिकित्सा काहाकू कुहा जाए एवं प्राथमिक चिकित्सा द्वारा आमर की लाभ हुए, प्राथमिक चिकित्सा करबा पई की उपकरण रो आवश्यक अछि तथा केते गुड़िए दुर्घटना और तत्जनित की प्राथमिक चिकित्सा व्यवस्था ग्रहण करि परिबा से विषय रे आमे जानिबे। ताहेले पिला माने आगामी अध्याय आउ किछि दुर्घटना एवं तत्जनित की प्राथमिक चिकित्सा व्यवस्था ग्रहण करि परिबा से विषय रे आमे आलोचना करिबा। वर्तमान कोरोना भूताणु जोगु समग्र विश्व आतंकित, तेणु बाहर बुलाबुली न करी घरे रुह, मास्क व्यवहार कर, सामाजिक दूरता बजाय रख एवं बारंबार साबुन रे भल भाव हाथ। ठीक अच्छे पिला माने, धन्यवाद।